Lamsago haina hai ta khokte bokhok songno ani YouTube channel o जों tinini video o nailebnai tinini je newspaper o rojakmani job notification o job notification rokno tuluk khaiwi kaisa kaisa khe nailenai tama post na harjaknai tei bese qualification nangnai aborokni full details nailenai ke phadi जों kaisa kaisa khaiwi first ni simi nailai sibana ge nirok bahaina pula simi paithak jora kaham ke o video no naitongdi jara job no naituk tongnai rok ni bagai o video ke tabok जों nailenai first of vacancy two female candidate urgently need good knowledge on computer abongkha female candidate non harjaknai chutumatra boroi rok ni bagai jara computer ni knowledge ganang rok ba computer kereng angkai mail khaidi nironi biodata oro tongo mail number hrasgt btc 25@gmail.com o email id one rok biodata haikba jogajog khaidi biodata send khaibine bani agolo जों नायलेफिनाय tongpioro hai driver chai orokha driver na hajaknai jara driver korang rokni bagai koktoma kaham Artiga gari চালানোর জন্য একজন দক্ষ ড্রাইভার চাই ke jara interest tongnai rok call khaidi 7005262764 hai application number rok ogoro 9233361813 o number o jogajog khaidi jara driver चालकनानि बागै गारि चालक तंनानि बागै बनि आगोलो जों नायलायनाय आरो दंफियो दक्ष एकाउन्टेन्ट जाय एकाउन्टेन्ट पोस्ट नि बागै नोटिफिकेशन लामखा একটি প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের জন্য একজন দক্ষ টেলি জানা একাউন্টেন্ট চাই যারা একাউন্টেন্ট পোस्ट नि बागै इन्टारेस्ट दंखांखे आरो एप्लाइ खालामनाय आबनि बागै टेली सफ्टवेयर नि knowledge tongna nangna hine sajakka ke jara qualification match ngai tongkhangkhe jogajog khaidi 9436169523 o number jogajog khaidi he application number tongo 7005201456 o number jogajog khaidi obani jagathai he kaba posting kolainai Chandrapur Tata Company বিপরীত দিকে Agartala Paschim Tripura Oklaibu Chandrapur Tata Company ni বিপরীত সাইড বনে এগুলো जों নাইও নাইলেনাই আর তাঙ্গো লোক চাই আগরতলা শহরে ফ্ল্যাক্স প্রিন্টিং ইউনিটের জন্য মেশিন অপারেটর এবং হেল্পারের জন্য শর্ট এবং নিষ্ঠাবান পুরুষ কর্মী চাই আর জেলা রংনি বাগै কক্তমা কাহা আগরতলা কাইসা ফ্ল্যাক্স প্রিন্টিং খাইমা জাগাও मेसिन ऑपरेटर ते हेल्पर नहर जगनाय आनि बागै जरा इंटरेस्ट दंखांके जोगाजोग खायदि जोगाजोग नम्बर दङ 9485161654 फिया हायकेबा एप्लिकेशन नम्बर 9774387653 ओ नम्बराव जोगाजोग खायदि बनि आगोलो जों नायलेफिनाय আর তাঙ্গো লোক চাই একটি প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে কাজ করার জন্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ম্যানেজার বা সুপারভাইজার আবশ্যক কাইসা অর্গানাইজেশন नि बागै सुपारभाइजार है मैनेजर नाहार जागनाय बेतन नाय निरनि सालायमानि बा जोगाजोग मानि परे যোগাযোগ নাম্বার অযথা 7005542052 ও নম্বরে যোগাযোগ খাইদি হেগেছে নাম্বার 8240700659 ও নম্বরে যোগাযোগ খাইদি বনিয়াগুলো চংনাইলেনে কর্মী চাই মুদি দোকানে থেকে খেয়ে কাজের জন্য সৎ ও কর্মত্ত लोक प्रयोजन kaisa mundi dukan ni bagai tonggoi chawai samangkhai tongnani bagai jogajoग khaidi 7005033606 u number jogajoग khaidi to ke mundi dukan ni bagai samangkhai tongmanai boni agolo changnai lefinai
aro tango vacancy. A leading shopping mall in Agartala recruiting counter sales manager as a permanent post. Requirements for the postgraduate: good computer knowledge, smart and handsome. Salary will be discussed in interview. Gero kaisa shopping mall ni bagai Agartala o counter sales manager tilangjak nai counter sales manager ni post ni bagai apply khaina ni bagai hingke post graduate nan nangnai tei logebo computer ni knowledge tongna nangnai tei smart tei handsome nani nangnai hinui saklaijaka eja interest tongnai rok jogajog khaidi aro jogajog number rojak tongo 8794407210 o number jogajog khaidi hai ke kaisa number tongo 9436788411 o number jogajog khaidi kaisa shopping mall ni counter sales manager ni bagai hangke boni agalo changnai linai hingke tinini video o asakna notification o notification ni bisingo nirok ja chajakmani obono daiti khaiwi contact khaidi jesagang contact khainai borokno selection ongoi thangnai haini bagai daiti khaiwi aro je contact number hai keba email id rojak tongmani bo nirok jogajog khaidi hingke o jaga to full na private job no klaibo hingke chikon mikon job no klaibo phiaba joto job no chikon hanai ta wansakdi chikon ni second tuluk toroi thangano phiaba nirok join khaidi tei o samungni bisingtwi nirok knowledge mankhana experience ongoi thangkhana kaham job o apply khainani chance mannai ani bagai ang koinai norokno chikon hanai ta wansakdi try khaidi join khainai samung khaidi experience bari rodi tei bwskangni salo nirok kaham job no apply khaidi hingke nirokni careers kaham no ongoi thangano abo kok bai nirokno koiwino tinini video o asok nangnai video no chajagoi tongkha hingke like kaisa khaidi tei je mansak share khaidi nirokni friends rokno takhok tui bukhuk sokno hingke belai no chanai hingke tinini video asokno video no paithak jora naitongmani bagui jotono hambai।